Congratulations ya buat BTS atas 5 kemenangannya, menjadi satu-satunya grup yang membawa banyak piala. Masih banyak yang salah paham ya terhadap acara live ini. Mereka mengira bahwa red carpet itu adalah sebuah fan service gitu. Padahal kalau ditelaah lebih lanjut ya, red carpet itu kan cuma ada sesama idol sama pasti dari perusahaan besar ya. Dan jarang sekali red carpet itu diedit gitu. Jadi ya apa adanya mereka ya kadang terlihat di acara red carpet ya. Jadi menurut aku para idol bisa eksis dengan sebenarnya itu di acara red carpet ya. Dan ini loh si Jeon Jungkook tiba hadir dengan tindikan barunya ya di ujung bibir. Wow, heboh banget nih bocah. Udah ditato, ditindik. Wah, hot. Dan seperti biasa ya, mari kita menjikuk dan taikuk. Nah, di sini Jikuker udah mulai beraksi dengan bilang bahwa Jungkook lo bucin Jimin, ngeliatin Jimin. Dikiranya nggak ngeliatin Taeyong juga kali ya. Dengan bangganya mengcaption bahwa Jungkook akan melihat Jimin 90 derajat. Dikiranya ke Taeyong nggak pernah gitu kali ya. Coba sekarang praktekin ya, nengok ke kiri sama nengok ke kanan. Lebih mudah nengok ke kiri. Jadi sebenarnya kalau Jungkook itu menoleh ke kanan, ya itu udah benar-benar dia mau nengok ya, karena lebih sulit nengok ke kanan. Coba deh kalau lihat video itu keseluruhannya, coba. Nih bisa kita lihat ya di sini kalau Jungkook juga bisa lihat Taeyong 90 derajat ya. Jadi sebelum berteori tentang sesuatu, pastikan dulu orang lain tidak melakukan hal yang sama. 인사부터 하겠습니다. 자, 둘, 셋, 안녕하세요. Taeyong lucu ya kalau udah nervous gitu, yang lain juga ikut ketawa jadinya. 되게 오랜만에 받는 것 같아서 너무 떨리고요. 일단 아미분들을 못 뵀다고 저희가 한 500번 정도 말한 것 같죠. 아직까지 코로나가 지속되고 있는데 하루빨리 아미분들과 같이 공연하는 날이 됐으면 좋겠습니다. 아미 여러분들 사랑한다고. 아미분들 그리고 투표해 주셔서 정말 감사하고 너무 보람합니다. Padahal sebelum lupa itu dia sangat confidence ya. 테네스타 최다 득표선 가수 부분의 주인공은 BTS! 퍼펙트 뮤직 어워즈에서 누적 12관왕을 자랑하는. Dan ada lagi yang diklaim sama Jikuker yaitu satelit Jeon ya. Padahal menurut aku ya skin ini lebih banyak taekuknya ya, dari awal berdiri bersampingan, lihat kamera bareng. Nah kan setelah lihat keseluruhan video, captionnya diganti jadi kelakuannya Vminkook ya. Padahal AA Namjoon juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi ada. Nah di sini juga aku ada kejadian yang sangat lucu ya ketika BTS bertemu dengan salah satu temannya V gitu, dan kebetulan hanya Jungkook yang salaman sama temannya Taeyong ya.
Nah, di skin ini banyak yang terjadi ya dari Jimin yang mendekatkan V ke Jungkook. 와우. 네, 올해 아티스트 BTS의 수상소감을 맡게 된 정국입니다. Atau di sini juga Jimin menggeser Taeyong karena dia kehalang sama badannya Taeyong ya. 일단 가장 먼저 이 상을 받게 해준 우리 아미 여러분들께 감사하다고 먼저 말씀드리고 싶고요. 그리고 이렇게 매번 의미 있는 상을 받을 때마다 정말 기쁘지만 또 한편으로 그만큼의 부담감이 생기는 것 같아요. 또 뭐 멤버들은 모르겠지만 저는 개인적으로 굉장히 아직 많이 부족한 친구이기 때문에 하지만 이런 부담감을 이겨내고 여러분들의 사랑에 보답하고 응할 수 있는 그런 아티스트가 되기 위해서 앞으로 더 Nah, di sini aku nggak tahu ya kalau emang Taeyong misalnya udah ngelus-ngelus Jungkook sejak awal ya, jadi dia agak tergagap-gagap, atau di sini Jimin ngeliatin Taeyong karena tolong dong kasih support buat Jungkook, dan akhirnya kelihatan ya bahwa Taeyong ngelus-ngelus Jungkook 열심히 dan akhirnya dia terkekeh-kekeh sendiri ya. Diliatin sama Jin pula. 열심히 하자. Sampai-sampai momen ini ada artikelnya ya di sana. 여러분들께 감사하다고 먼저 말씀드리고 싶고요. 그리고 이렇게 매번 의미 있는 Sampai dibilang dua-duanya ganteng lah, sampai dibilang Taeyong ngeliatin Jungkook itu seperti bercermin lah, karena emang mirip dan gantengnya Pua. Nah, sekarang kita ngomongin adegan selanjutnya ya, dimana Jikook berkomentar bahwa Taekook melakukan high five itu karena mereka itu hanya bro gitu, dan Jungkook nggak mau melakukan itu karena Jimin, karena mereka couple. Apa Jikook lupa ya kalau Taekook itu punya banyak macam handshake? Kalau aku jadi Jikook sih malu ya, karena sebenarnya Taekook itu punya berbagai macam handshake gitu kalau mau dibandingin sama Jikook yang di Ant Man itu mau high five aja susahnya minta ampun. Dan yang bikin aku kepikiran kenapa Jikook itu mengomentari Taekook handshake yang terbaru, karena mereka ingin melupakan kejadian sebenarnya di mana Jungkook itu melangkah keluar menuju Taeyong. 글로벌 명성을 과시했습니다. 수상을 진심으로 축하드립니다. 수상 소감 부탁드립니다. 아미. 수상을 받으면 우리 아미. Nah, di sini lucu banget ya ngeliat Jungkook pas keluar itu kayak mengendap-ngendap tapi dengan happy gitu ya, untuk nggak di tengah-tengah lagi. 먼저 말을 해야죠. 제 기억이 맞는지 모르겠지만 먼저 말을 해야죠. 제 기억이 맞는지 모르겠지만 Nah, di sini kan Taekook itu emang seperti toast buat kemenangan BTS gitu ya, dan mereka melakukannya lagi saat Jimin bicara. 또 드리도록 하겠습니다. 너무너무 감사합니다. 팬 여러분들도 감사드려요. 예! 네, 여러분 어쨌든 이렇게 큰 상 주셔서 진심으로 감사드리고, 사실 이 코로나 시기에 힘내주시는 것만으로도 너무 감사드리는데 음악도 들어주시고. Berarti seingatku udah 2 kali ya Taekook lupa dengan dunianya sendiri saat Jimin lagi bicara. Dan aku itu orang yang paling males untuk mengklaim sesuatu tentang kesamaan baju, kesamaan aksesoris gitu, karena kita kan nggak tahu mereka belinya bareng terus kita klaim sebagai couple, padahal semua member itu bajunya hampir mirip-mirip ya, jadi kemungkinan besar kan itu emang dari sponsor. Nah, gegara ini ya Jikook itu udah langsung keluar-keluar gitu ya kalau satelit Jeon itu eksis. Yang herannya dibilang ngintil mulu tuh kapan ya? 다시 한번 축하드립니다. 네, 방탄소년단은 음악 플랫폼에서 가장 많이 스트리밍된 그룹 라이브 스트리밍
공개됐습니다. 네, 진심으로 축하드리고요. 멤버 한 분씩 수상 소감 부탁드리겠습니다. Yang aku lihat sih karena ini adalah acara penerimaan piala yang terakhir, tentu Jungkook udah tahu posisi harus di mana ya pas mereka sudah berbaris. Ketika mau di sebelah J-Hope juga susah ya karena ada kotak putih itu gitu. Terus wajar dong kalau dia terus melangkah mencari posisi. Dan kalau untuk ke Taejin dan Namjin nyempil itu kan terlalu deket sama apa ya speechnya gitu. Jadi dia cari aman lah. Yang paling aman kan deket Yang Jimin. 드리고요. 멤버 한 분씩 수상 소감 부탁드리겠습니다. Dan menurut saya ya kalau memang Jungkook itu ingin sekali berdiri di dekatnya Jimin, kenapa ya nanti-nantinya tuh Jikook malah berdirinya berjarak. Dan aku ngerasa emang kalau pas acara pembagian grand prize ini Jikook kelakuannya mau kayak Taekook yang tos-tosan itu yang nggak masuk ya. Jadi memang hanya segitu gitu interaksinya sweet. Dan aku ngelihat momen itu malah seperti gimana ya saat Jungkook intens ngeliatin siapalah nggak tahu gitu yang Jimin natap terus kan kalau kita ditatap sama orang kan kerasa gitu langsung hey bro gitu kayak udah lama nggak ketemu malah gitu kan jarang-jarang gitu Jikook berdirinya sebelahan. Dan kalau bikin caption gak usah lebay ya seolah-olah lo itu Jungkook padahal itu mah isi hati lo aja ngerasa semua orang membenci Jikook gitu. Kalau nggak mensupport secara romantis bukan artinya benci ya. Dan silahkan diobservasi sendiri ya. Aku lihatnya setelah Jikook berinteraksi itu mereka berjarak terus kayak canggung-canggung gimana gitu. Belum lagi setelahnya ada Taejin momen juga gitu yang tiba-tiba V-nya Jail ya. 너무너무 영광스럽고요. 뭐 이제 이 시기가 지나면 다시 한번 만나자 이런 말도 이제 식상하기 때문에 그냥 저희 10월에 이제 콘서트 있잖아요. 열심히 준비해서 저희 할 거 열심히 하고 있을 테니까 아미 여러분들도 할 거 열심히 하고 계시다가 오는 모습으로 뵙겠습니다. 너무 고맙습니다. 네, 제가 작년에 어깨 수술하는 바람에 이제 시상식들을 참여 못했는데 되게 한 1년 만에 나오게 돼가지고 너무너무 즐겁고요. 특히나 이게 대상 저희 이제 아미 여러분들이 주신 상이라고 생각을 하고요. 정말 올해 한 해도 정말 이래저래 일들이 참 많았는데 그래도 저희들이 이제 곧 여러분들 만나 뵐 수 있을 것 같아가지고 너무너무 사실 설렙니다. 그래서 하루빨리 이제 한국도 이제 공연을 꼭 할 수 있는 그런 상황이 돼가지고 꼭 여러분들 하루빨리 한국 아미 여러분들도 만나 뵙고 싶고요. 전 세계 많은 아미 여러분들 꼭 만나 뵙고 싶습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 앞으로 가도록 하겠습니다. 다시 한 노고와 고생을 많이 해주시는 걸로 알고 있는데 Dan di sini V kelihatan playful banget ya. 지금 딱 27살이 되었는데요. 10년 동안 이렇게 제 곁을 지켜준 우리 방탄 멤버들 정말 감사하고 사랑한다고 얘기하고 싶습니다. 네, 아미도 사랑하고요. 네, 저희 회사 식구분들도 너무 사랑합니다. 가족들. 네, 우리 BC가 정말 많이 사랑한다. Selesai bilang terima kasih langsung pengen kabur ke backstage aja nih. 저희는 지금까지 BTS였습니다. 감사합니다. 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 방탄소년단 여러분, 이 어펙트 뮤직 어워즈에서 4회 연속 대상을 수상. Ternyata di backstage itu pengen nemplok kali ya. Soalnya udah nggak sabar tuh pas waktu acara speechnya ada drama-drama buat shipper. Jadi ceritanya tetangga tetap kekeh gitu ya. Kalau Jikook itu elus-elusnya beda katanya.